Thank you to our chef sa nindot kayo nga plating. Ang ilang swing kay hadlo kayo at first pero maganahan ra gyud ka kadugayan. And since naa nami diri, gilahos na namo sa unahan. Paminawagan ni unsa kamingaw. And for the record, ingon ana ka peaceful sa Roty Peaks. And good thing ra pod nga nilahos mi kay naa diri ang nindot nga spot. Taon, gipangluyan na ang mga person. Hinay na kay manglakaw. So let's go! Bye Roty Peaks! Thank you sa experience! So this is it. Ato na lang yung isalig tanan sa driver. Pero in all fairness, maayo kay sila mo drive. Pero dapat dili ka hadlukunon. Kay para iwas tumba. O diba, hapit mi na tumba. Ako na ang tangdawaton nga mahugaw akong white outfit. Pero since safe man ta, kamuna, Da, hapit pa ginahulog. Anyway, thank you to our friend Kizly for visiting us annually. And for that, our friendship renewed this year. Charot. And by the way guys, for the record, buutan kay tanan staff sa Roty Peaks. Thank you mga ma'am and sir.